la couille fait à bien devant les banques. Moi, tu sais invisible qu'elle est. Pour que tu aies Malika qu'elle est. Foni Malika Bora Kaira, on a personne physique do ira, on a connu des Malika et au dos, on sait que Malika qu'elle est. Mais tant que Malika to dibila, Malika, faut que ta boîte dibina. Check tes Facebook sans faire qui sait que Malika qu'elle est, moi faut éviter. Tu as autre quoi dans Malika pour la vita fin. Tiens-le, il kokadi moi, tiens-le, tu es le plus suivi sur Facebook en cette période là, comme on a homosexualité au Kenya. Moi-même, Malika fait un nanaka karambo qu'elle a fait la puissance. Moni ma fara Malika la, là il bini sababu à Malika. Afflé. Momo! N'est finira. Malika la force invisible, la main de Dieu. Nene y boit par terre un coup. Mais Momo, n'est de côté bib qui boti bikan skika. Qui fofo, Bamako aéroport là. Faut Canada, bib gouchi, bien. Ni yulan ko fe ba to nyefo ni ba so ntara nyefe. Nete ndado idala tukuni ni neta le fiu nyefe. Galontika la iti malo are kalabanti. Bon, igacha. Amadane la parce que wakati la alef nok meki taka manjafe. Ayi friki fo ada sika. Do warete koy adugune mdo curiosité di bedi be feka Malika yi. Donc bedi be ti confiant la. Nga obeka nyina mu ko Malika te mkoyo. Malika yi famille. Malion Malika mangando di video ka teliko sobe mais avec yele ko kuma bo avec mogeri kuma bo avec vraiment anga te ga fo bi ko alhamdulillah ko jugu bina anga piège kon nala. Malion ni Malika mangando ka fo ye ngom be feka mo me visage ira ira la. Abolo kone ta toye ko koro de mina ta soro afin parce que nyaaye ngo mo ko commenter mo mundo la to do c'est un illettré, c'est quelqu'un qui n'a jamais peut-être même été à l'école, c'est quelqu'un qui réfléchit avec ses pieds ou on va dire c'est quelqu'un qui sait pas réfléchir. Malion Malika mangando ne yo fa yana ngone be chain boga ira awla mais agum be gum bolo comme na ira chuko munke nteme no beka Malion chain fle nya boka daw masisa awre fle mu ya daja sa ayo fama aya donga fo ko ni te pédégo kelela ni te slamé ko kelela ni c'est un petit illettré qui se cache derrière son écran avec un Malion manipulé drone, c'est la haine qui lui fait réagir comme ça. Aye akanga ni ajuya yewa ayaka heni yewa ayaka galontika yewa bon depuis ala da avec galontika ka da mo la ni chuko de la Malion nya fo yana mo akona danu nuna mo nebe religion gauche mais wajuru kala gauche mais politicien gauche mais islamien gauche mais kafir gauche mais chrétien gauche mais fait tien kan fait qui servi ni religion nuna galonga bon be gauche la ka c'est ali video manu fene mamulu fene gauche Malion ni daluye ka dawma aka momo afla obolo aw nyata la mo sugu mundo c'est-à-dire amagote foi la fo yere baya amagote foi la fo atefa adama de wore ka bo réseaux sociaux kan mu me se ka to soro ale dronga besoro Malion aka nyango ya nyo de bosi sanko dawma anyata la mo qualité fas comme do anyata la ka mo nyango de do mo hashide de do wa atefa ka ke genetique fen fo nye ou be mu me se ka video ke ka lebo me ka video email do natai aka fam fam de mba no fe olu benana abonné ne de ka page la Malion Malika mangando nya foye ngo akona mo lame nunu te mo lame tawye nunu mo lankoloni nunu faso chilawde janfan chude do warni lawde do nunu te foy la fo la baydra be warni dama ka finance mu abola ko de do so la baydra Malika mangando iyala la ka fo bamago kiye Malika photo soro kiya to soro ko iya ka sembe soro ka be bo Arabie Saoudite so la baydra i galontikala malankolo match pro nansiki kalabanti tu es pris en flagrant délit de mensonge mais met doy ka nya fi na ngomi lebu wani ya damne drone imaya il a petit bien piège qu'on a il est trop petit, il est très faible, c'est quelqu'un qui sait même pas réfléchir. Une lutte comme ça c'est trop stratégique. Malion, nya boka daw masisa, muya daja aya fama, aya donga foko mo lankolo do. Ko wakai galon fe meske ka dam ko la anyata la, avec galon drone tike ka da adama deuna. Momo nyena, momo be Canada. Wa sura wulla Malika kelela. Ko fa ka Malika de maski. Wa sura me dina de sam ko anolu ko baraka no fe. Ngo momo aklobena hal na mandibi. C'est qu'à témoigner, nous horons, ni message chama, wo mumu, ni kelen a dikin sosu a date jaila wallahi billahi. Tiens-nous, il ka manjake, il ka tan wakati ke. Nga John Benny clé bana, il est clé to maoro kan. Wo Malika ka clé bi, avec un boto comme na, faut il tisse ka kumbeni alati. Wo tiens-nous, il kokadi mo yi, tiens-nous, tu es le plus suivi sur Facebook en cette période là, comme on a oukmuga homosexualité ko kelela. Moi-même Malika fait un nanaka karambo kelenya fait la puissance. Moni ma fara Malika la, là il bini sababu à Malika. Amadane la parce que wakati la alef nok meki taka manjafe. Ayi friki faut ada sin friki. Aleka kelebe tiena bo. Ale ato gabe mo banen kam ko fane les réseaux sociaux ça. Maintenant Chari, Momo, pour le Canada. Malika, ne rien fina chef faible, très petit, tu n'as même pas été à l'école, on va dire. Neta donc il a pas dit sur la fitari il reste au Canada. Mais go vérifier à la sobala. Ma moyenne bo kana di mo ba moyenne. Tu vas aller apprendre à l'école. Si c'est vidéo comme ko pédo ka warni no luka. O tenya soro. Ne afia mena. Momogo, Malion, nye momoko film banka dauma. Muya o jassa ayo fama. Wati ke ibe dai ni ma ore nana ibi jo fene kaka wati ke. Ngandi ko ete fe mashika ka wati ke ni ete.
i laban i b'a ye k'a fɔ ko i bɛna k'i yɛrɛ ma kala ye. N bɛna conseil kelen de d'aw ma, aw tɛ mun dɔn. Maa min bɛ kɛnɛ ma, maa min bɛ yɛlɛ na ani maa min bɛ dibi la, aw tɛ kɛlɛ kɛ maa ye. N'aw t'o kalama n bɛ n'o de fɔ aw ɲɛna bi. Maa min bɛ kɛnɛ ma i n'a fɔ ne sigilen filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ cogo min na tan, ani maa min dogonen don, aw tɛ kɛlɛ kɛ maa ye. Maa o maa kun dogonen don n'u bɔra ka na yɛlɛ na u bɛɛ ka kɔnba tiɲɛna. O de la ne b'a fɔ Malika ɲɛna n'a tulo bɛ ne la ko faso tɛ jɔ dibi la, a ka to a ka dibi la parce que n'a bɔra a ka dibi la don o don o ye Malika ko bannen. Malien bɛ mystère de fɛ, le mystère. Ka ne to tribunal des stars la, mɔgɔw tun bɛ na ne ka page sanfɛ, ne yɛrɛ Idriss Konipo ka page sanfɛ, u bɛ na ne nɛni. Nka u bɛ taa tribunal des stars la tuguni u bɛ tila ka taa n tanu yen nɔ. Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka karisa dɛmɛ Facebook sanfɛ, nka u bɛ tila ka t'o karisa kelen ka dossier ta tuguni ka t'o di anw ma tribunal des stars la. Adamaden tɛ dɔn ka ban dɛ, nka a bɛ yɛlɛko de bila ne la quoi. O de la ni ne ye mɔgɔ ye k'i confier invisible la ka se niveau dɔ ma, a bɛ yɛlɛko de bila ne la quoi. A bɛ se ka kɛ i bɛ ka ne ba nɛni bi ne de ye Malika ye. A bɛ se ka kɛ i bɛ ka baba mun fa nɛni sini baba de ye Malika ye. A bɛ se ka kɛ i bɛ ka je ne sais pas mɔgɔ wɛrɛ min fa nɛni sini o de ye Malika ye. Donc e bɛ taa ka t'i confier o tigilamɔgɔ la ka taga secret d'a ma ka sɔrɔ a tigi bɛ ka yɛlɛ i la, i bɛ k'a nɛni Facebook sanfɛ i bɛ ka t'i confier a la dibi la. Dibilamɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye. Depuis don min na Momo Canada bɔra k'i sigi k'a ɲɛda bɔ ka video kɛ fo bi a ma kɛ maa ye o kɔfɛ tuguni parce que mɔgɔw tun t'a dɔn jɔn de ye nin ye, jɔn de b'a kɔfɛ. A curiosité de tun bɛ la k'u yɛrɛ fɛngɛ a bɛ n dabali ban quoi. Mɔgɔ tɛ se ka invisible kɛlɛ. Pour que aw ka se ka Malika kɛlɛ fo ni Malika bɔra k'a yira anw na, aw nana personne physique dɔ yira anw na ko nin de ye Malika ye, o don na aw bɛ se ka Malika kɛlɛ. Mais ka tant que Malika to dibi la, Malika fo ka taa bɔ dibi in na, cɛ tɛ Facebook sanfɛ k'i bɛ se ka Malika kɛlɛ, n b'o fɔ aw ye bi dɛ. Cɛ o cɛ i kɔgɔ da Malika kɔgɔ la i bɛ taa fiɲɛ fɛ. Nka aw bɛ ka ɲinɛ mun kɔ, Malika tɛ mɔgɔ ye o, Malika ye famille de, n'aw t'o kalama n b'o fɔ aw ye. I ko Malika dɔ wɛrɛ tɛ koyi, a dogonen min don curiosité de don, bɛɛ de bɛ fɛ ka Malika ye. Donc bɛɛ de bɛ t'i confier a la. Nka aw bɛ ka ɲinɛ mun kɔ, Malika tɛ mɔgɔ ye o, Malika ye famille de, n'aw t'o kalama. N ko tiɲɛ don i ko ka di mɔgɔw ye, tiɲɛ don tu es le plus suivi sur Facebook en cette période là, tuma min na u tun b'u ka homosexualité ko kɛlɛ la. N ko mais Malika fɛnɛ nana n'a ka karamɔgɔ kelen min ye, a fɛnɛ kɛra puissance ye. N ko n'i ma fara Malika la, bilahi i binni sababu a bɛ bɔ Malika la. A ma dan ne la parce que o wagati la ale fɛnɛ tun bɛ k'i ta a ka manja fɛ. A y'i firiki fo ka taa sen firiki. Pour que aw ka se ka Malika kɛlɛ fo ni Malika bɔra k'a yira anw na, aw nana personne physique dɔ yira anw na ko nin de ye Malika ye, o don na aw bɛ se ka Malika kɛlɛ. Mais ka tant que Malika to dibi la, Malika fo ka taa bɔ dibi in na, cɛ tɛ Facebook sanfɛ k'i bɛ se ka Malika kɛlɛ, n b'o fɔ aw ye bi dɛ. Cɛ o cɛ i kɔgɔ da Malika kɔgɔ la i bɛ taa fiɲɛ fɛ. CDR mɔgɔw nana yan nɔ, u y'u ta u ka manja fɛ ka bɛɛ nɛni ka bɛɛ dɔgɔya, wa bɛɛ jar'u la, janjo bɛɛ jar'u la, fo Malika janjo kelen o dɔrɔn de ma jaw la. Tɔni fɛn fɛn bɛ CDR la a bɛɛ tiɲɛna. Voilà, tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ. A m'a ye. La k'u yɛrɛ fɛngɛ a bɛ n dabali ban quoi. Mɔgɔ tɛ se ka invisible kɛlɛ. Pour que aw ka se ka Malika kɛlɛ fo ni Malika bɔra k'a yira anw na, aw nana personne physique dɔ yira anw na ko nin de ye Malika ye, o don na aw bɛ se ka Malika kɛlɛ. Mais ka tant que Malika to dibi la, Malika fo ka taa bɔ dibi in na, cɛ tɛ Facebook sanfɛ k'i bɛ se ka Malika kɛlɛ, n b'o fɔ aw ye bi dɛ. Cɛ o cɛ i kɔgɔ da Malika kɔgɔ la i bɛ taa fiɲɛ fɛ. A filɛ Momo, ne de y'o f'i ɲɛna, Malika la force invisible, la main de Dieu, ni ne y'i bugɔ par terre un coup, mais Momo ne de ko ten n b'i minɛ k'i bɔ k'i bi k'an sigi kan k'i fofo Bamakɔ aéroport la fo Canada b'i gosi bien. Ni wulila nin kɔfɛ i b'a tɔ ɲɛfɔ, i b'a sɔrɔ anw taara ɲɛfɛ, ne tɛ n da don i da la tuguni, ne taalen fiyewu ɲɛfɛ nkalontigɛla i tɛ malo yɛrɛ kalabanci. Bon i ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye. Momo ɲɛna, Momo min bɛ Canada o y'a sɔrɔ a wulila Malika kɛlɛ la ko f'a ka Malika démasquer, o y'a sɔrɔ n bɛ tribunal des stars mɔgɔw an n'olu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N ko Momo a tulo bɛ n na, hali n'an man di bi a bɛ se k'a témoigner ni hɔrɔn don. N ye message ci a ma, n ko Momo ni kɛlɛ a jigin so a da tɛ ja i la walahi bilahi. Tiɲɛ don i y'i ka manja kɛ, i y'i ka temps wagati kɛ, nka jɔn bɛɛ n'i tile de don, ni tile banna i bɛ tile to maa wɛrɛw kan. N ko Malika ka tile bi a bɛ ka bɔ cogo min na foyi tɛ se k'a kunbɛn ni Ala tɛ.
Ngo tiendo i ko kadi mo yi tiendo tu es le plus suivi sur Facebook en cette période là comme na okumu ka homosexualité ko kelela ngo même Malika fene nana naka karam ko kelen ya fene kera puissance ngo ni ma fara Malika la billahi i bini sababu wa do Malika amadane la parce que wakati la ale fene ko me ki ta ka manjafe i friki fo ka da sen friki ale ka kele be tiena bo ale atoka cha momo e galon tigara de kalabanci nangaraba soni fana eodi voilà malion ako flé aw nyekro momo galon tigala di Canada pruti ako flé aw nyekro mana kanfola kata galon tigaka ka damogo la bon malion ne flé ka tiens daw nyekro ama surya ka ne don ama delega ne don wa ne ma delega kuma foi nye piège do de danye dron wala la ton anana bion la parce que ne dalé memuye a jolin toye al na yipa na be sangolo soro atoye mo kalabanci nangaraba faso chila faso jamfala warnyina a flé awa momo ani shwala baidra ani Tyson Aydra nunu obeka complot mun ke adamadon kama afle tonyini na nunu bon malion bitako bitanye aya fo aye kan nyon galon tigala depuis ala indama de wa sura wulla Malika kelela ko fa ka Malika de maski wa sura me dinna de sam ko andolu ko baraka nyon fe ngo momo aklobena hal na mandibi se ka témoigner ni horondo ni message chama ngo momo ni kelen a jigin so sunu a jate jayla wallahi billahi tiendo i ka manja ke i ka tan wakati ke nga John Benny clé bana ibe clé to ma woro kan mo Malika ka clé bi avec ka boto komna foi tise ka kumbeni alati mo tiendo i ko kadi mo yi tiendo tu es le plus suivi sur Facebook en cette période là comme na okumu ka homosexualité ko kelela mo même Malika fene nana naka karam ko kelen ya fene kera puissance mo ni ma fara Malika la billahi i bini sababu wa do Malika amadane la parce que wakati la ale fene ko me ki ta ka manjafe i friki fo ka da sen friki ale ka kele be tiena bolo ale a to ka be mo banen ka mo fa ne réseaux sociaux sanfɛ mena o kangara kelen de datuguni arasta na ka jamao yi ko tuni do be no ibe joala nga isirifu bi bola mena mu fo ayo club bo ka la metuguni kan dombe mandi ngana la manifi ibi ka wati ke ibe dan ni ma wore nana ibi jo fene ka wati ke ngandi ko ete fe mashi ka wati ke ni ete ilaban iba e kafo ko ibna ki yere makalai mena conseil kelen de dawma ote mundo mambe kenema mambe yelena ani mambe dibila ote keleke mai na to kala ma melo de fo nyana bi mambe kenema ina fo ne sigilen fleni aw nyekoro to gumna tan ani mam dogonendu awte kelege mai maoma kun dogonendu nu bora kana yelena ubeka komba tiena ore na ne ba fo Malika nyana na klobene la ko faso te jodi dibila akato aka dibila parce que na bora aka dibila dongo do we Malika ko bani malien be mystère de fait le mystère kaneto tribunal de star la mo ko mina ne ka page sans fait ne rek Idriss koni poka page sans fait ubena ne ne nga ubita tribunal de star la tuguni ubikla ka tan tanu yeno mo do beno ibeta so ubeka karsa deme Facebook sanfe nga ubikla ka to karsa kelenga dossier ta tuguni ka to di en tribunal de star la a demandé te donc abane nga abiyela ko reblane la quoi or la ni de mo qui confier invisible la ka ce niveau doma abiyela ko reblane la quoi abseka ke ibe ganem bane ni bine de Malika abseka ke ibe ka baba mu fane ni shini baba de Malika abseka ke ibe ka je ne sais pas moram fane ni shini o de Malika donc ebe takati confier au tigila mogola kataka sekero dama kasola tigibe ka yelila ibe ka ni Facebook sans ibe ka ti confier la dibila mogoni mbote keleke nyongwe depuis domina momo Canada bora ki sigi ka nyeda bo ka video ke fobi amake mayo ko fait tuni parce que moko kunta don John de ni John de ba ko fait a curiosité de kuma moko la kalafis nga jo nga foli bile le babi mo bita kalafis no fait ka tu kungo fay muso be je kalafis la lo ba delika yu nyela aka notoriété be to ko tipi ni ya me bi ko Malika do wara te koy adugune mdo curiosité de be de be fe ka Malika yi donc be de petit confiala nga obeka nyina mu ko Malika te mboyo Malika yi famille na to kala mambo fo c'est comme comment na ne be tribunal de star la anche wolon vla de kun administrateur
donc e bolo k'i bɛ kana kuma mɔgɔ kelen de fɛ nka mɔgɔ 7 de bɛ k'i ka message kalan n'aw t'o kalama n b'o fɛnɛ fɔ aw ye mɔgɔ 7 vidéo mani 5 ani mɔgɔ bon an tɛ mɔgɔ tɔ 2 ninnu dɔn mais vidéo mani 5 de bɛ yen nɔ e bɛ ka n'i kungo fɔ dɛ i bɛ ka taga dɔ tanu Facebook sanfɛ ka n'o kɔrɔfɔ anw ye an bɛɛ sigilen ɲɛ b'i la an bɛ yɛlɛ de donc ni ne y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ t'u confier invisible de la k'u yɛrɛ fɛngɛ a bɛ n dabali ban quoi mɔgɔ tɛ se ka invisible kɛlɛ pour que aw ka se ka Malika kɛlɛ fo ni Malika bɔra k'a yira anw na aw nana personne physique dɔ yira anw na ko nin de ye Malika ye o don na aw bɛ se ka Malika kɛlɛ mais ka tant que Malika to dibi la Malika fo ka taa bɔ dibi in na cɛ tɛ Facebook sanfɛ k'i bɛ se ka Malika kɛlɛ n b'o fɔ aw ye bi dɛ cɛ o cɛ i kɔgɔ da Malika kɔgɔ la i bɛ taa fiɲɛ fɛ CDR mɔgɔw nana yan nɔ olu ta u ka manja fɛ ka bɛɛ nini ka bɛɛ dɔgɔya wa bɛɛ jar'u la janjo bɛɛ jar'u la fo Malika janjo kelen o dɔrɔn de ma ja u la tɔni fɛn fɛn bɛ CDR la a bɛɛ tiɲɛna Malika Facebook Malika ye danaya mɔgɔ dɔ ye Malika Facebook Malika ye danaya mɔgɔ dɔ ye Malika Facebook Malika ye danaya mɔgɔ le la k'u yɛrɛ fɛngɛ a bɛ n dabali ban quoi mɔgɔ tɛ se ka invisible kɛlɛ pour que aw ka se ka Malika kɛlɛ fo ni Malika bɔra k'a yira anw na aw nana personne physique dɔ yira anw na ko nin de ye Malika ye o don na aw bɛ se ka Malika kɛlɛ mais ka tant que Malika to dibi la Malika fo ka taa bɔ dibi in na cɛ tɛ Facebook sanfɛ k'i bɛ se ka Malika kɛlɛ n b'o fɔ aw ye bi dɛ cɛ o cɛ i kɔgɔ da Malika kɔgɔ la i bɛ taa fiɲɛ fɛ aw bɛ se ka bɛɛ jigin nka don dɔ la aw bɛ se yɔrɔ dɔ la o bɛ k'aw ka terminus de bɔ aw ka terminus de ye Malika ye parce que problème ye fɛn dɔ de aw tɛ ka mun faamuya aw tagara tugu Sumayila kɔ aw de y'a to ni Sumayila ma gagné parce que an ye vote sanction de kɛ Sumayila la aw de y'a to ni Sumayila Sise ma gagné ni Sumayila Sise kun ma tugu aw kɔ foyi kun t'a to ko Sumayila kun tɛ kɛ Mali président ye aw ɲɛ b'a la bi ko Malika famille bɛ ka fanga ta aw kan dɔ wɛrɛ tɛ koyi parce que mɔgɔ mɔgɔ tɛ aw fɛ olu bɛɛ de bɛ ka taa tugu Malika famille kɔ o de la l'autre jour Kalafisi a sɛbɛn ko entre les pires et les mal pires ko il faut pas choisir entre les deux parce que dɔw ka philosophie ye mun ye ko entre les pires et les moins pires il faut choisir les moins pires est-ce que vous comprenez donc c'est pour vous dire que mɔgɔ mɔgɔ de fɛnɛ bɛ yen nɔ k'o tɛ aw fɛ aw ye mɔgɔ mɔgɔ fa nin ka mɔgɔ mɔgɔ ba nin hali n'olu tun bɛ ka Malika kɛlɛ bi olu bɛɛ bɛ ka taa fara Malika kan pour que ka aw kɛlɛ donc kɛlɛ in da jama di aw la et puis n y'o de fɔ aw ɲɛna Malika c'est un invisible on peut pas vaincre un invisible c'est pas possible mɔgɔ tɛ se ka invisible kɛlɛ n b'o fɔ aw ɲɛna bi invisible n'i bɛ fɛ i ka to i ka manja kɔnɔ tu i ka invisible ya la n'i bɔra don o don ka n'i kunkolo ye ka image sigi i tɔgɔ kan c'est fini pour toi bilahi n b'o fɔ aw ye bi dɛ c'est fini pour toi donc Malika aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ aw tɛ se ka Malika kɛlɛ aw tɛ se vous ne pouvez pas aw b'aw yɛrɛ tɔ mangoya don o don de ka taa fɛ aw wulila yan nɔ Musa Jara k'o ye tɔgɔ fitinin sɔrɔ dɔrɔn ko f'aw k'o tɔgɔ tunu aw wulila yan nɔ Clément Dambélé ko f'aw k'o tɔgɔ tunu Ben ko f'aw k'o tɔgɔ tunu maa si tɛ yen ko o de bɛ se ka dɔɔnin fɔ ko aw ko aw bɛ fɛ k'o to yen sisan mun Malika bɛ k'aw ka mɔgɔ bɛɛ piocher kelen aw ko fo aw k'o fɛnɛ s'a dan na k'a fɔ ko Malika bɛ silamɛya contre la o tɛ dɛ a y'a fɔ ko Malika yɛrɛ ko f'a ka Ala faga yɔrɔ y'a dan ye dɛ nka sini u bɛ tila ka taa sɛbɛn a ka commentaire jukɔrɔ ko vive Malika aw ka olu ko ninnu tɛ sa aw bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ aw tun bɛ nin bɛɛ dɔn tuma min na aw bɛ ka Malika supporter foyi tɛ Malika ko la k'aw tun tɛ mun dɔn que ça soit e Thierno wo e Jɛnɛ Sogodogo wo e Jason wo e Dani wo aw de ye Malika kɛ Malika ye n'i y'a mɛn bi ko Malika famille aw CDR de don aw a ka investiture don aw de tun bɛ yen foyi tɛ Malika ko la ko aw tɛ mun kalama Malika semence aw de y'a don po kɔnɔ Malika kun ye semence de ye semence aw de y'a semence ta k'a don po kɔnɔ ka ji k'a kan ka nɔgɔ k'a la f'a ka wuli ka se nin niveau ma manu degele o suma la sisan k'aw bɛ n'o yiri tigɛ e ni Ala cɛ aw ni anw bɛ bɛn o la han aw de ye yiri in turu yiri in kɔrɔbaya la sisan ka fan bɛɛ kɛ feere ye ka fan bɛɛ kɛ suma ye an sigilen o suma kɔrɔ sisan k'aw bɛ n'o yiri tigɛ aw ni maaw bɛ na bɛn o la aw b'a la bi ko kafiri don aw b'a la bi a bɛ ka silamɛya de kɛlɛ tuma min na a bɛ aw nɔfɛ aw kun t'o dɔn wa Malika kun bɛ ka mun de fɔ ko langage falen na n ko Malika nana daminɛ ni kelen de Malika kun t'o de fɔ don o don a ko an ka taa an sigi hali n'i sigi alikaba sanfɛ n b'i ta k'i gosi mun de falen n'a kuma la foyi ma falen a la e Cam yɛrɛ ko yan ko ka bɔ kɛ kuranɛ kan Malika ma deli k'o fɔ fɔlɔ dɛ ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa e ko yan ko bɔ bɛ kɛ kuranɛ kan ko foyi tɛ k'a la
o ma maliyɛnw choqué k'a fɔ ko ka taa sigi alikaba kan o de bɛna maliyɛnw chauffer e ko ko ale bɛ silamɛya kɛlɛ la e mun ko i bɛ bɔ kɛ kuranɛ kan ko foyi tɛ k'a la donc e bɛ mun de kɛlɛ la sisan donc aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn k'aw bɛna malikan nɛgɛ bɔ mɔgɔw la malikan dusu bɛ bɔ mɔgɔw la de n'u yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko vraiment an sɛgɛnna nin ko in na parce que ko foyi tɛ yen ko o tɛ ban don dɔ la foyi tɛ yen ko mun tɛ ban foyi maa si tun tɛ se k'a miiri un jour ko LCHM ko tun bɛ ban diɲɛ kɔnɔ maa si tun tɛ se k'a miiri ko CDR ko tun bɛ ban diɲɛ kɔnɔ CDR yɛrɛ ye jɔnbɔla fɔ bi ko sympathisant donc n bɛ mun fɔ aw ɲɛna a y'aw don ni jiginni kɛlɛ in na kɛlɛ bɛɛ tɛ diya mɔgɔ la kɛlɛ bɛɛ tɛ se ka diya mɔgɔ la n'aw ye défaite ta mun na aw y'o reconni aw kana aw yɛrɛ ridiculiser don o don ka taa fɛ Siko kelen de jɔlen don ni CDR bɛɛ ye a kelen Siko kelen a kelen bilahi cɛ kelen a bɛ ɲini kana fa wulu bɛɛ la aw CDR a ye mɔgɔw fa neni ka mɔgɔw ba neni nka ne bɛ mun fɔ Malika famille mɔgɔw ye ka mun delili kɛ Siko fɛ taga dɔɔni dɔɔni ba neni ninnu an k'olu nɛmɛ nɛmɛ burujali ninnu ni fɛn ninnu a bɛ n dabali ban kɔ mɔgɔ tɛ se ka invisible kɛlɛ pour que aw ka se ka Malika kɛlɛ fo ni Malika bɔra k'a yira anw na aw nana personne physique dɔ yira anw na ko nin de ye Malika ye o don na aw bɛ se ka Malika kɛlɛ mais ka tant que Malika to dibi la Malika fo ka taa bɔ dibi in na cɛ tɛ Facebook sanfɛ k'i bɛ se ka Malika kɛlɛ n b'o fɔ aw ye bi dɛ cɛ o cɛ i kɔgɔ da Malika kɔgɔ la i bɛ taa fiɲɛ fɛ Malika dɔw wɛrɛ tɛ koyi a dogonnen min don curiosité de don bɛɛ de bɛ fɛ ka Malika ye donc bɛɛ de bɛ t'i confier a la nka aw bɛ ka ɲinɛ mun kɔ Malika tɛ mɔgɔ ye o Malika ye tiɲɛ don famille i ko ka di mɔgɔw ye tiɲɛ don tu es le plus suivi sur Facebook en cette période là tuma min na u tun b'u ka homosexualité ko kɛlɛ la n ko mais Malika fɛnɛ nana n'a ka karamɔgɔ kɛlɛ min a fɛnɛ kɛra puissance ye n ko n'i ma fara Malika la bilahi i binni sababu a bɛ bɔ Malika la a ma dan ne la parce que wagati la ale fɛnɛ tun bɛ k'i ta a ka manja fɛ ne de officiellement Malika la force invisible la main de Dieu ni ne y'i bugɔ par terre un coup mais Momo ne de côté n b'i minɛ k'i bɔ k'i bi k'an sigi kan k'i fofo Bamakɔ aéroport la fo Canada b'i gosi bien n'i wulila nin kɔfɛ i b'a tɔ ɲɛfɔ i b'a sɔrɔ an taara ɲɛfɛ ne tɛ n da don i da la tuguni ne taalen fiyewu ɲɛfɛ nkalontigɛla i tɛ malo yɛrɛ kalabanci bɔn i ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye Malika Facebook Malika ye danaya mɔgɔ dɔ ye Malika Facebook Malika ye